sur ma chaîne YouTube Les Recettes de Loumicha. J'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des msemen farcis et nature, ou bien tout simplement appelé le mhajib. Vous allez pouvoir réaliser cette magnifique recette pour le mois du Ramadan, ou bien tout simplement pour le goûter. Allez, je vous dis, c'est parti pour la recette. السلام عليكم يا البنات، مرحبا بكم في قناتي لي روسيت دو لوميشا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه غزاله وسهله اللي غادي تقدروا ديروا ان شاء الله في الوقت ديال رمضان ولا في الكوتي. يلا غادي نخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي يخص لكم. Pour commencer mes loumichettes, il vous faudra donc des poivrons. Donc moi j'ai rempli un bon petit bol. J'ai pris poivron vert, poivron rouge. غادي يخص لكم فلفله خضراء وفلفله حمراء ولا حتى هذيك الصفراء، شوفوا نتوما على حساب اللي بغيتو. Ensuite j'ai mis les champignons. Donc j'ai à peu près 250 grammes de champignons. درت 250 غرام ديال الشامبينيون. قيلا كتعيطوا ليه فطر الا ما بغيتش نغلط، المهم راكم فهمتوني. دي شامبينيون. بالتالي راني درت بصله راني شلطتها هانتوما كتشوفوا. Donc j'ai coupé un petit morceau des oignons, donc un oignon pardon. Là, j'ai mis à peu près l'équivalent de 4 grandes tranches de jambon que j'ai coupé en petits morceaux. راني درت 4 ديال les jambons قطعتهم هكا بالمورسو. Ensuite, il vous faudra une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées, معلقه كبيره ديال tomates concentrées. Ensuite, il vous faudra donc 2 cuillères à café de sel, 2 معلقه صغار ديال الملحه, 2 cuillères à café de piment doux, 2 معلقات صغار ديال التحميره, 2 cuillères à café toujours de gingembre, 2 معالق صغار ديال السكنجبير. Ensuite 2 معالق صغار ديال الخرقوم, donc 2 cuillères à café de curcuma. Donc là on est bon. Et ensuite là j'ai un mélange de persil et de coriandre, donc que j'avais préparé. Je prépare toujours mon persil et ma coriandre avant au congélateur. عندي القزبر والمعدنوس. Et là on va commencer à faire cuire, donc bien évidemment sans oublier de l'huile d'olive pour accompagner donc tous ces ingrédients. غادي يخص لكم معلقه كبيره ولا حتى 2 معالق كبار ديال الزيت بلديه. يلا غادي نطيبوا هذا الشيء كامل. دابا راني سخنت المقله مزيان وغادي نجي ندير لها شويه ديال الزيت بلديه. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ma poêle est bien chaude. Voilà. غادي نزيد ليها هذيك البصله. Donc je vais mettre mes oignons. Donc je vais les laisser un petit peu cuire. Le but est qu'elles deviennent un petit peu translucides. Voilà. Donc là mes oignons sont translucides. Je viens ajouter mes poivrons. راني زدت ليها هذيك الفلفله خضراء وحمراء avec le mélange persil coriandre. Là d'abord je vais laisser cuire mes poivrons et j'ajouterai après mes champignons, parce que les champignons si vous voulez ça cuit très vite. Donc là voilà. Bon là mes poivrons et mes oignons sont cuits. D'abord les poivrons ديالي هذوك الفلفلات طابو والبصله. دابا عاد غادي نزيد ليها هذيك لي champignons. Donc j'ajoute mes champignons. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, moi j'ai enlevé la peau. راني حيت لها هذيك القشره. Normalement les champignons on les lave pas, mais je vous assure moi je les rince plus fort que moi, parce que c'est vrai que ça a tendance à se gorger d'eau, mais voilà, à partir du moment où ça vient de la terre, moi faut que je lave. المهم انا غسلت هذوك لي شامبينيون. راه كاينين اللي ما كيغسلوهمش وحيت لهم هذيك القشره اللي كتكون فوقها. المهم شوفوا نتوما الا ما بغيتوش تحيدوهم، كي قلت انا ملي كيجي من الارض وهكا مع التراب وهذا الشيء راه ضروري خصني نغسلو. Alors là mes champignons sont cuits. Je vais maintenant ajouter mon concentré tomate avec ma pêcha. Hop. Ensuite je vais ajouter mes épices. غادي نزيد العطريه وزيت ليها هذيك التحميره اللي هذيك الحار، سمحوا لي هذاك الحار. دونك درت واحد معلقه صغيره ديال الحار. J'ai rajouté du piment, donc une cuillère à café de piment. راه الحاجب كيبغي شويه ديال الحار. Donc les msemen c'est vrai que c'est bon quand c'est un petit peu pimenté, donc c'est pas obligé. غادي نزيد لها هذيك العطريه كامله. Voilà. Et le jambon je le mettrai vraiment à la fin.
En fait, il faut que la farce elle soit sèche pour pas qu'elle nous déchire la pâte. C'est هذيك المهم العطريات اللي غنديرو في هذوك المكونات اللي غنديرو في المسمن خاص تكون شويه ناشفه باش ما تشربناش هذيك الورقه ديالنا ديال المسمن. Alors là j'ai rajouté encore un petit filet d'huile d'olive. راني زدت ليه غير شويه ديال الزيت بلديه فوالا باش هذيك العطريه تخلط مزيان. دابا غادي نزيد ليها هذاك لو جامبون. دونك لا j'ajoute mon jambon. Allez, je vais éteindre ma plaque et je vais laisser refroidir. دابا غادي نطفي هذيك لا plaque ديالي وغادي نخليه يبرد. Et là je vais venir attaquer donc la pâte à مسمن. دابا كي قلت لكم غادي نخلي لا فارس تبرد وغادي نبدا دابا نوجد المكونات اللي غادي يخص ليا باش نوجد العجينه ديال المسمن. Alors pour commencer, il vous faudra 2 bols de farine. غادي يخص لكم جوج زلايف ديال الفوس. Un bol de semoule extra fine, زلافه ديال الفينو. معلقه صغيره ديال الملحه. Une cuillère à café de sel. Et à peu près l'équivalent de 300 ml d'eau tiède, bien évidemment. Je vous dirai exactement combien j'ai mis parce que ça dépend justement la pâte comment elle absorbe. راه غادي ندير 300 ملل ديال الماء. المهم دابا غنقول لكم نيشان شحال ديال المليليتر اللي درت في الماء حيت كل عجينه كي كتشرب. Allez, c'est parti. Alors je verse ma semoule extra fine et ma farine كندير الفينو وهذيك الفورس. Ensuite j'ai ajouté mon sel avec un peu d'eau pour commencer. راني درت ملح شويه د الملحه وزدت ليها شويه د الماء ودابا غادي نخلط. Alors l'eau je la verse au fur et à mesure, ça c'est vraiment très important. غادي تخويو هذيك الماء غير بشويه. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis 350 ml d'eau tiède au final. راني درت 350 ملل ديال الماء دافي. راني المهم قلت لكم غنقول لكم نيشان شحال درت ديال الماء. Alors les filles, le secret pour obtenir des msemen avec un très bon feuilletage, tout est dans le pétrissage. C'est vraiment très important de bien pétrir votre pâte jusqu'à obtenir une pâte élastique comme vous pouvez le voir ici. دابا يا البنات باش يجي لكم المسمن مورق ويجي زوين وخفيف خاص كلشي في الدلاك. راه ضروري يدلكم مزيان 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 حتى تجيكم هذيك العجينه بحال لاستيك. تما عاد غتعرفوا راه العجينه ديالكم واجده. Donc une fois terminé, je laisse reposer ma pâte 15 minutes et je fais un petit mélange donc de beurre et de huile de tournesol. دابا خليت العجينه ديالي ترتاح 10 دقائق وراني وجدت واحد الزلافه مع شويه الزبده وديال الزيت. Alors ma pâte a bien reposé, je vais venir faire maintenant des petites boules. Alors très important, ne huilez pas vos mains maintenant. Ça va permettre vraiment de vous faciliter la tâche pour pouvoir façonner donc vos boules afin que ça ne glisse pas entre vos mains. Alors là vraiment c'est vraiment une astuce pour pas que vous ayez du mal. دابا يا البنات باش يصلح لكم في الخدمه ما ديروش دابا الزيت في يديكم حتى ديروا هذوك الكويورات. Là une fois qu'on a formé nos boules, je vais venir donc badigeonner du mélange beurre et huile. Voilà pour éviter qu'une fine pellicule se forme. دابا عاد غادي ندير هذاك الخليط ديال الزبده والزيت باش العجينه ديالنا ما تنشفش. فوالا وغادي نخليوها عاوتاني ترتاح غير شي 10 ولا حتى 15 دقائق. Donc je vais laisser reposer à peu près 10 à 15 minutes en filmant notre pâte. المهم غادي نغطيو العجينه. Donc après notre temps de pause, je vais vous montrer comment plier nos msemen. Donc pensez à bien huiler votre plan de travail. المهم غادي نوريكم كي كنديروا باش نصوبوا المسمن. خاصكم ديروا الزيت مزيان في هذاك لو بلان طرافاي. هانتوما كتشوفوا هذيك الطريقه اللي كندير ليها. Et à ce moment-là, je vais venir déposer notre farce au milieu de notre pâte. راني كنحط هذيك التعميره المهم في الوسط ديال العجينه وهانتوما كتشوفوا كي كندير له. Vous avez vu comment j'ai fait? Donc c'est vraiment très facile à réaliser. Tout est une question de réaliser une bonne pâte. C'est pour ça que je vous ai dit, tout est dans le pétrissage. C'est vraiment très important à ce qu'elle soit bien élastique. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Cela me permettra de me donner un peu de force. إلا الفيديو ديالي عجبتكم يا البنات ما تنساونيش في اللايك. Alors là, je vous remontre aussi encore une deuxième fois comment on fait pour le pliage et cette fois-ci sans farce, donc pour obtenir des msemen nature. دابا راني كنوريكم عاوتاني كي كنديرها في هذيك الطريقه ديال المسمن عادي. Alors pour les msemen nature, comme vous pouvez voir, donc toujours bien huiler votre pâte et là je saupoudre
à l'aide de semoule extra fine. C'est pour éviter que la pâte se colle entre elles et pour surtout obtenir un bon feuilletage. دابا في هذوك المسمن عاديين هانتوما كتشوفوا درت ليه هذيك شويه ديال الفينو باش العجينه ما غتلصق ليناش وغيجينا هذاك المسمن مورق. Alors là, j'ai bien sûr préchauffé ma poêle maintenant et là, je vais commencer par la première pâte. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pu réaliser 10 msemen, 5 farcis et 5 nature. Donc, si vous en voulez plus, vous doublez les ingrédients et si vous en voulez moins, vous les divisez en deux. دابا يا البنات راني سخنت المقله وهذاك الغراماج اللي عطيت لكم ديال المكونات راه درت بهم 10 ديال المسمن، 5 معمرين و5 مهم عاديين. الا بغيتو كثر المهم غادي تدوبليو، الا بغيتو قل المهم ديفيزيو هذوك المكونات قسموهم مهم على جوج باش يجيكم قل. Donc là, j'ai aplati plus ou moins ma pâte. J'essaie de lui donner une forme carrée. Ma poêle est bien sûr bien chaude et je fais cuire à peu près l'équivalent de 1 minute de chaque côté. Alors après avoir fait cuire mon msemen farci, je procède de la même manière avec celle qui est nature. دابا ملي كملت الطياب ديال هذوك المسمنات معمرين غادي نديرهم كيفهم مع هذوك المسمنين عاديين. احنا كملنا. كنتمنى هذيك الوصفه ديالي عجبتكم. شوفوا هذوك المسمنات كيجاو غزالين، شي معمر شي عادي، المهم على حسب الذوق. كنتمنى هذيك الوصفه عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو وابونيو براسكم واكتبوا لا كلوش باش يجيكم فيديو جديد ان شاء الله. بالسلام عليكم. Et voilà, ma recette se termine. Regardez-moi ces magnifiques msemen, c'est vraiment très gourmand, c'était surtout très bon. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire, vous allez vous régaler. J'espère sincèrement en tout cas que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.